अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, एक पुरानी वीडियो या गाना जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें नजर आने वाली लड़की जो कि पीटीवी के एक प्रोग्राम के अंदर बैठी नजर आ रही है, इसके बारे में बातें होना शुरू हुई कि ये कोई और नहीं बल्कि हिबा बुखारी ही हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, इन्हें हिबा बुखारी की वालिदा होना चाहिए, क्योंकि अगर हिबा बुखारी हैं तो फिर जनाब उनकी उम्र जो है उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। जबकि हिबा बुखारी की जानिब अगर बढ़े तो हिबा बुखारी क्या कहती हैं, क्या ये वही हैं या फिर कोई और है? अब जिया प्रदा तो इनको कह नहीं सकते क्योंकि ये प्रोग्राम पीटीवी का है। पाकिस्तान में जिया प्रदा का क्या काम? तो जनाब इस वक्त हिबा बुखारी के ऊपर एक नया कट्टा खुल चुका है, जिस पर सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है और इस वक्त बहुत सारे लोग हिबा बुखारी के ऊपर बड़ी मजे मजे की बड़ी फनी किस्म की बातें कर रहे हैं। जबकि आज की दूसरी खबर की जानिब अगर बढ़े तो जी हाँ, मैं बताने जा रही हूँ एक मशहूर टिकटॉकर, जी हाँ, वर्दा मलिक के बारे में। वर्दा मलिक की वीडियो ने भी सोशल मीडिया पर तूफान उठाए होते हैं और मिलियंस में ये बंदी वायरल है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी जाती है, बहुत सारी वीडियोस इसकी जो है वो एक एक दिन में मिलियंस में रिकॉर्ड बनाने पर जनाब वो वायरल हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही बताऊंगी कि वर्दा मलिक से मुतल्लिक एक नई चीज सामने आई है और एक सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हुई है, पुरानी तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें वर्दा मलिक किसी शख्स के साथ शादी की तस्वीरों में मौजूद है। यानी कि शादीशुदा फोटोशूट हुआ है उनका और उन तस्वीर में वर्दा मलिक जो हैं वो शादीशुदा नजर आ रही हैं, दुल्हन बनी बैठी हुई है किसी शख्स के साथ, जिस पर यह दावा किया जा रहा है कि वर्दा मलिक की शादी 2006 के अंदर हो चुकी है। जबकि हिबा बुखारी और वर्दा मलिक जो हैं इस वक्त दोनों के ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं और दोनों टॉपिक जो है वो आज के बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दोनों के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं हिबा बुखारी की, जो कि पीटीवी के एक पुराने गाने के अंदर नजर आ रही हैं। ये कोई और बंदी नहीं, जहां तक मुझे लगता है जनाब ये हिबा बुखारी ही लगती हैं। ताहम अभी तक हिबा बुखारी की जानिब से इस चीज की तस्दीक नहीं हुई कि ये हिबा बुखारी ही हैं या फिर कोई और है। इसके साथ ही बताऊंगी कि लोगों ने इस पर एक नई बहस छेड़ दी। लोगों ने जनाब नई बहस करते हुए कहा कि ये हिबा बुखारी की वालिदा होनी चाहिए, क्योंकि ये क्लिप मुबैना तौर पर लोगों का कहना है कि 1995 का है या फिर 90 की दहाई का है, जिस पर हिबा बुखारी जब नजर आ रही हैं तो फिर वो कैसे कह सकती हैं। अभी मैं आपको उनकी मौजूदा जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी बताती हूँ, जो कि वहां पर अपडेट हुई है विकीपीडिया पर। उसके अकॉर्डिंग फिर जनाब ये हिबा बुखारी नहीं हो सकती, और अगर ये हिबा बुखारी ही है तो फिर हिबा बुखारी की उम्र जो है वो काफी ज्यादा है। इसके साथ अगर बात करें हिबा बुखारी की, तो उनकी जानिब से अभी कोई भी इस चीज के ऊपर स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। और अगर हम हिबा बुखारी के नाम की बात करें तो इनका नाम है हिबा कादिर, जबकि इनको स्टेज की दुनिया में, टीवी की दुनिया में जो नाम दिया गया है वो दिया गया है हिबा बुखारी के नाम से। इनकी तारीख पैदाइश की बात करें तो 27 जून 1994 जो है वो 1994 वहां पर लिखी हुई, 1994 की कहीं से भी हिबा बुखारी नहीं लगती। और इस चीज पर सोशल मीडिया सार्फिन जो है बेचारे आपस में झगड़ झगड़ के पागल हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक बंदी जो पीटीवी के 90s के दौर के प्रोग्राम, क्योंकि वो प्रोग्राम आज के दौर का तो नहीं लगता है, उसमें बैठी नजर आ रही है और अच्छी खासी यंग लड़की है उसमें, वो 94 की कैसे हो सकती है। जबकि वहां पर एक कमेंट सेक्शन में एक लड़की ने ये भी कमेंट किया हुआ है कि हिबा बुखारी जो है वो मेरी सीनियर है और ये कहीं से भी जनाब 33 साल की या 31 साल की नहीं है। अगर इनकी 1994 से एज की बात करें तो 31 साल वहां पर मेंशन की गई है, जो कि वो 31 साल की नहीं लगती है। इसके साथ ही जनाब सोशल मीडिया पर सब लोगों का कहना है कि हिबा बुखारी जो है वो अपने हस्बैंड से भी बड़ी हैं, लेकिन वो अपने आप को छोटा शो करती है और हमेशा उन्होंने अपनी उम्र के मुकाबले में अपने उम्र के बारे में जो है इस चीज के बारे में उन्होंने कभी इस चीज की तस्दीक भी नहीं की और कभी इस चीज पर माना भी नहीं है कि वो बड़ी हैं। इसके साथ ही जनाब अगर बात करें उनकी तालीम की, तो उन्होंने बैचलर्स की डिग्री ली हुई है कॉमर्स के अंदर, और इसके साथ ही जनाब कॉमर्स के अंदर उन्होंने ली हुई है। कुछ जराए से ये पता चलता है कि वो गुलकारा भी रह चुकी हैं और इनका जो एक्टिव होने का धुरानिया है वो 2015 से शुरू होता है, जिसमें इन्होंने बहुत फेमस किस्म के जो ड्रामास किए। 2017 में थोड़ी सी वफा, फिर उसके बाद इन्हें अवार्ड मिला था हम अवार्ड की जानिब से, फिर उसके बाद इनका दीवानगी 2019 में, फतूर 2021 में, फिर इंतहाई इश्क 2021 में, मेरे हम नशी 2022 में, तेरे इश्क के नाम 2023 में, तेरे इश्क के नाम के बाद इनका जनाब रद्द ड्रामा आया 2024 में,
اور جان نثار ڈرامہ ان کا آیا ہے 2024 کے اندر۔ اس کے بعد جناب اگر بات کریں ان کی زندگی کی تو انہوں نے عریض احمد سے شادی کر لی تھی جو کہ 27 جنوری 2022 کو ہوا، اور پھر اس کے بعد ان کی جو انہوں نے اپنی پریگننسی کی نیوز بریک کی، اس پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی کیونکہ انہوں نے بڑا عجیب قسم کا لباس پہنا تھا، آپ کو یاد ہوگا گرین کلر کا ڈریس۔ اس کے ساتھ ہی جناب 7 جنوری 2022 کو ان کا جب نکاح ہوا ہے تو ان کی جو اولاد ہے وہ 30 سپتمبر 2024 کو انہوں نے نیوز بریک کی تھی، اور 28 سپتمبر 2024 کو ان کی بیٹی آئی نور، اس کا نام ہے آئی نور جو ہے، اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب آپ لوگ بخاری کی مکمل بایوگرافی کے بارے میں تو جان چکے ہیں، اب آپ لوگ یہ کلپ دیکھ کر بتائیے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو آپ ساتھ تصاویر دیکھ رہے ہیں یہ ہبہ بخاری ہی ہیں یا پھر ہبہ بخاری سے ملتی ہوئی کوئی اور خاتون ہے؟ اور اب اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کلپ کب کا ہے؟ کیونکہ ابھی تک اس بارے میں کوئی بھی چیز کھل کر سامنے نہیں آئی، تاہم یہ خبریں سوشل میڈیا پر ہی وائرل ہو رہی ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہی ایک طوفان بھرپا ہے جس پہ ہبہ بخاری کی عمر کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہیں سے بھی ہبہ بخاری جو ہے وہ 94 کی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب، بات کر لیتے ہیں وردہ ملک کی۔ ٹک ٹاکر ہیں اور ماشاءاللہ سے کچھ بھی ہو جائے، ملک میں سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، کچھ بھی آ جائے، ان کے ٹھمکے نہیں رکتے ہیں، اور ان کے ٹھمکوں کا جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے وہ بھی جاری رہتا ہے، اور ٹک ٹاک پر کافی وائرل ہیں، اور ان کا کئی بار اس چیز کا بھی ریکارڈ بنا ہے کہ یہ ایک ہی دن کے اندر ملینز ان کی ویڈیو پہ جو ہے وہ ویوز آئے ہیں، ملینز میں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں وردہ ملک کی تو ان کا نام جو ہے وردہ ملک ہے، پیدائش 23 سپٹمبر 1994 ہے جی۔ یہ بھی جو ہے جو وردہ ملک ہیں یہ بھی جناب 94 کی ہیں، ایک طرف وردہ ملک اور ایک طرف بات کر لیتے ہیں ہبہ بخاری کی، تو جی دونوں ایج فیلوز ہیں۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً ان کی عمر 30 سال بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ وردہ ملک 94 کے ذریعے انہوں نے حاصل کی، یہ ان کا اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام اور دوسری چیزیں اور باقی تمام اکاؤنٹس جو ہیں ان کو خود ہینڈل کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر۔ شہرت سے قبل یہ ایک ہیئر سٹائلسٹ تھیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی بڑے اچھے ہیئر سٹائلز بناتی ہیں، اور اس کے بعد جناب یہ ٹک ٹاک پر ایکٹیو ہوئی اور ٹک ٹاک پر ٹھمکے لگانے کے بعد یہ خاصی وائرل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جناب آپ کو بتاؤں گی کہ ان کا ایک مزاحیہ اسکرپٹ آیا تھا جس کا جو کچھ سمجھ آیا 2020 میں وائرل ہوا تھا، جسے مکمل طور پر 5 لاکھ سے زیادہ صارفین نے دیکھا تھا اور 5 لاکھ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جناب متعدد ویڈیوز وائرل ہونے کا ریکارڈ بھی آیا۔ اس کے ساتھ ہی وردہ ملک کی ایک ویڈیو، ایک تصویر، ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں وہ دلہن کے ڈریس میں موجود ایسے لگتا ہے جیسے کہ شادی شدہ کسی کا شوٹ ہوتا ہے۔ تو جناب وردہ ملک کا شادی شدہ ہونے کا جو شوٹ ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جس میں ایک شخص کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ 2006 میں ان کی شادی ہو چکی ہے، تاہم یہ آج بھی خود کو کنوارا شو کرتی ہیں اور آج بھی یہ اس چیز کا ذکر کرتی ہیں، اور انہوں نے متعدد پروگرامز میں اور ابھی حالیہ انٹرویو میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی اور ابھی انہیں شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا۔ لیکن اب ان کے اس فوٹو شوٹ کے بعد سوشل میڈیا پر یہ چہم گئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ وردہ ملک جو ہیں شادی شدہ ہیں، اور یہ جو تصاویر ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وردہ ملک ہی ہے یا پھر یہ بھی وردہ ملک کی شکل جیسی کوئی اور خاتون ہے؟ خیر میں اپنی بات کروں، مجھے تو یہ وردہ ملک ہی لگ رہی ہیں اور وہ ہبہ بخاری ہی لگ رہی ہیں۔ دونوں خبروں کے حوالے سے مجھے آپ کی رائے لازمی چاہیے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔